धड़कन दिल की रुक जाएगी, टूट कर ये बिखर जाएगा। धड़कन दिल की रुक जाएगी, टूट कर ये बिखर जाएगा। जरा एक बार पूरा मजमा हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि धड़कन दिल की रुक जाएगी, धड़कन दिल की रुक जाएगी, टूट कर ये बिखर जाएगा, टूट कर ये बिखर जाएगा। धड़कन दिल की रुक जाएगी, टूट कर ये बिखर जाएगा, टूट कर ये बिखर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। आप हमारे बोगी है और पहले स्टेज हमारे इंजन है आपके, जरा इंजन साथ दे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपकी दुआ से आगे बढ़ूंगा। जरा आप दुआ दे दें, साथ दें। मैं हाजिर कर रहा हूँ शेर, जरा एक बार तेज भी कह दे सुभान अल्लाह। कि वरना दीवाना मर जाएगा। शेर को समाप्त कर ले। शान आका में गुस्ताखिया कर रहे हो तो ये भी सुना। शेर हाजिर कर रहा हूं कि शान आका में गुस्ताखिया कर रहे हो तो ये भी सुना। शान आका में गुस्ताखिया कर रहे हो तो ये भी सुना। शान आका में गुस्ताखिया में गुस्ताखिया कर रहे हो तो ये भी सुनो। कर रहे हो तो ये भी सुनो। वो जो कह दे ये मेरा नहीं, वो जो कह दे ये मेरा नहीं, नजदिया फिर किधर जाएगा। वो जो कह दे ये मेरा नहीं, नजदिया फिर किधर जाएगा। वो जो कह दे नजदिया फिर किधर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। और एक शेर आप तक हाजिर कर रहा हूँ। वाकई जो अपने माओ से मोहब्बत रखते हैं, इस शेर पे उन्हें तड़प जाना चाहिए। जरा तेज भी कह दें सुभान अल्लाह। लेके माँ की दुआ दोस्तों
रख दिया है कदम राह पर, लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, के लेके माँ की दुआ दोस्तों के लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, रख दिया है कदम राह पर, लाख तूफा के लाख तूफा, लाख तूफा न आए तो क्या, लाख तूफा न आए तो क्या, अपना दावा टल जाएगा, लाख तूफा न आए तो क्या, अपना दावा टल जाएगा, लाख तोहफा न आए तो क्या, अपना दावा टल जाएगा। अभी कुछ ही देर में आले नबी औलाद अली की आमद होगी मिंबर नूर पे, तो आइए मैं कुछ अशआर बिलखुसूस हजरत हसनैन करीमैन जिनके औलाद आज मिंबर नूर पे तशरीफ ले आएंगे। तैयार है ना सुनने के लिए? तैयार है? जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटो, बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटों का, ताज़ा तरीन कलाम पहुंचाऊंगा। जरा दोनों हाथ और फिजा में लहराते हुए कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह, और कहे या अली या अली। शेर हाथ। बड़ा बुलंद है रुतबा के बेटों का, बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटों का, बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटों का, बड़ा बुलंद है बेटों का, लगा है खुल्द पे, लगा है खुल्द पे झंडा अली के बेटों का, लगा है खुल्द पे झंडा अली के बेटों का। अभी बस गरम होने जा रहे हैं, जरा आप भी गरम हो जाइए, इंशाल्लाह फिर मैं भी पूरा गरम हो जाऊंगा। अहले स्टेज धीरे धीरे आप तक हाजिर होने जा रहे हैं। जरा एक बार तेज भी कह दे सुभान अल्लाह। लगा है खुल्द पे झंडा अली के बेटों का, लगा है खुल्द पे झंडा अली के बेटों का। वाकई जो हुसैनी है अली के लाडलों से मोहब्बत रखते हैं, शेर पे तड़प जाना चाहिए। हसन हुसैन से लेकर इमाम मेहदी तक, 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 हसन हुसैन से
शजरा, बड़ा ही बाग है शजरा, बड़ा ही बाग है शजरा अली के बेटों का, बड़ा ही बाग है शजरा अली के बेटों का, बड़ा ही बाग है शजरा अली के बेटों का। और एक शेर, अगर हुजूर मसरूर मिल्लत से मोहब्बत रखते हैं तो इस शेर पे मैं देखूंगा कितनी मोहब्बत रखते हैं। अगर हो हजरत मसरूर के चाहने वाले, अगर हो हजरत मसऊद के चाहने वाले, अगर हो हजरत मसरूर के चाहने वाले, अगर हो हजरत मसऊद के चाहने वाले, अगर हो हजरत जरा बोलिए, अगर हो हजरत मसरूर, अगर हो हजरत, अगर हो हजरत मसरूर के चाहने वाले, लगा दो बज़्म में नारा, लगा दो बज़्म में नारा अली के बेटों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए कलीमी, कलीमी का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगा दो बज़्म में नारा अली के बेटों का, लगा दो बज़्म में नारा अली के बेटों का। और एक शेर आप तक हाजिर कर रहा हूँ, जरा तेज भी कह दें सुभान अल्लाह। है करबला में बता या अली के बेटों ने, है करबला में बताया अली के बेटों ने, है करबला में बताया अली के बेटों ने, है करबला में बताया अली के बेटों ने, है करबला में, है करबला में बताया अली के बेटों ने, अली के बेटों ने, के दीन हक पर है पहरा, के दीन हक पर है पहरा अली के बेटों का, के दीन हक पर है पहरा अली के बेटों का, के दीन हक पर है पहरा अली के बेटों का। और एक शेर इस कलाम के, एक बार पूरा मजमा तेजगी कह दे सुभान अल्लाह। नबी के सारे सहाबा से प्यार करता है, 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 नबी के सारे के सारे सहाबा से प्यार करता है, जो सिद्दीक़ दिल से है शैदा, जो सिद्दीक़ दिल से है शैदा, जो सिद्दीक़ दिल से है शैदा अली के बेटों का, जो सिद्दीक़ दिल से है शैदा अली के बेटों का, जो सिद्दीक़ दिल से है शैदा अली के बेटों का, बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटों का, बड़ा बुलंद है रुतबा अली के बेटों का। 3000 বছরের সমান কিন্তু উনি রাস্তা পার করে দিলেন।
শুধু খুললে আর মুড়লে, পরগুলো খুলে নিলে আর গুটিয়ে নিলে 3000 করে 6000 বছরের সমান কিন্তু সফর করে নেয় সাইয়্যিদুনা জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাত। কত উনার উড়ানে স্পিড এবং ক্ষমতা। সাইয়্যিদুনা জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 600 পরকে খুলে দিলেন, ওয়া তারা উড়তে লাগলেন। ওয়া আলা হাযা তারা সালাসামিআতে আম, এইভাবে 300 বছর উড়তেই থাকলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কত? 300 বছর উড়তেই থাকলেন। ফালাম্মা আজাজা নাজালা ফি জিল্লি শাজারা, যখনই জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ক্লান্তি অনুভব করলেন, থেমে গেলেন, একটি গাছের তলে নেমে গেলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া ওয়াদাআ রাসাহু ফি সাজাদা, গাছের তলে নেমে নিজের মাথা মস্তক মোবারক জমিনে রেখে দিলেন। সাজদায় নিজের মস্তক মোবারক রেখে দিলেন, মাথা রেখে দিলেন। রব তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আরজ করছেন, ইলাহি হাল বালাগতু নিসফাহা আও সুলুসাহা আও রুবাহা। পরওয়ারদিগারে আলম, আমি 300 বছর ধরে উড়ে আসলাম জান্নাতুল মাওয়া দেখার জন্য। এখন কত দূরে জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে আমি জানি না, একটু বলে দেন, আমি কি অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছেছি? যদি অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত না পৌঁছে থাকি, তাহলে 3 ভাগের 1 ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছি কিনা, অথবা 1/4 রাস্তা পৌঁছতে পেরেছি কিনা। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর চলে আসলো, হে জিবরিল শুনো, তোমাকে 600 পর আমি দান করেছি। যদি ডবল পর আরো দিয়ে দিই, 600 জায়গা 1200 যদি পর আমি তোমাকে দান করে দিই, আর 300 বছরের জায়গায় যদি 600 বছর তুমি উড়তে থাকো, ফাওয়া ইজ্জতি ওয়া জালালি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, তাহলে আমার ইজ্জত এবং বড়ত্বের কসম খেয়ে আমি বলছি, লা তাসিলু ইলা উশরিম মিন আশার, উম্মতে মুহাম্মাদীকে আমি যা দান করেছি, ওই দানের 10% পর্যন্ত তুমি পৌঁছতে পারবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 1200 পর যদি দিয়ে দিই, 300 জায়গায় 600 বছর পর্যন্ত জিবরিল আমিন তুমি উড়তে থাকো, তোমার ক্ষমতা ডবল হয়ে যাক না কেন, তবু তুমি উম্মতে মুহাম্মাদীকে যা আমি দান করেছি তার 10% পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন ইবাদতে কতটা সওয়াব রেখেছে, কিন্তু আমরা ইবাদত থেকে দূরে ফিরে যাচ্ছি, দূরে সরে যাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন যে আমাদেরকে তৈরি করেছেন ইবাদতের জন্যই তো, কিন্তু ইবাদত থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। নামাজ ফরজ, পড়তেই হবে, নামাজ ছাড়া কোনো গতি নাই, নামাজ ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। কিন্তু বেরাদার আমরা বুঝেও বুঝি না, যে বুঝে না তার চাইতে বড় অবুঝ আর কে হতে পারে? বেরাদারান ইসলাম, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন, উবুদুল্লাহ, হে আমার বান্দারা শুনো, আমার ইবাদত করো, আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করিও না, আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করিও না। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না, কারো ইবাদত করা যাবে না।
নচেত শিরক হয়ে যাবে, আর শিরক হয়ে গেলে ঈমান শেষ, স্থান জাহান্নাম হবে, ঠিকানা দোজখ হবে, জান্নাত হবে না, ভালো জায়গা হবে না, ভালো নিয়ামত আমাদের বংশে আসবে না। ব্রাদারান ইসলাম, তাহলে জান্নাত যদি চান, জান্নাতি নিয়ামত চান, আল্লাহর ওয়াফাদার বান্দা হতে চান, রাসূলুল্লাহর ওয়াফাদার উম্মত হতে চান, তাহলে আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে, নামাজের অভ্যাস লাগাতে হবে। ব্রাদারান ইসলাম, আর নামাজ যদি না পড়েন জাহান্নামে যেতে হবে, জাহান্নামে যেতে হবে, বেনামাজি জাহান্নামে যাবে। ভাই বেরাদার, বাবাজি, আমি আজকে আপনাদের এই স্টেজে বলে যাচ্ছি, সময় আছে, এখন বেঁচে আছে, রূহ আত্মা আপনার দেহে আছে, শরীরে আছে, তওবা করার সুযোগ আছে। জানি না কালকে রাত পাওয়া যাবে কি যাবে না, এই রাতকে শেষ রাত মনে করুন, এই সময়কে শেষ সময় মনে করুন, আর দিল থেকে অন্তর থেকে তওবা করে নিন, সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিন, সমস্ত ভুল ভ্রান্তি থেকে তওবা করে নিন। ব্রাদার, হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে আত-তাওবাতু মিনাজ যাম কাস-সাবুন আলাস সাম, গুনাহ থেকে তওবা এমনই যেমন নোংরা কাপড়ের উপরে সাবুন। নোংরা কাপড়ে সাবুন লাগিয়ে দিন, কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। গুনাহগার বান্দা যদি গুনাহ থেকে তওবা করে নেয় তো গুনাহ থেকে পাক ও সাফ হয়ে যায়। আজকে সুযোগ আছে বাবা, তওবা অবশ্যই করবেন। কোনো মৌলবি করালে করবেন, ঠিক আছে, কিন্তু আসল তওবা তো ওটাই যখন আপনি দিল থেকে নিজ ইচ্ছাই তওবা করে নেবেন। যখন নিজ ইচ্ছাই স্বেচ্ছায় খোদার ভয় ভীতি ভিতরে রেখে নিজ ইচ্ছায় রব তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে তওবা করে নেন, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, এবং তওবা করার পরে পরে নামাজ আরম্ভ করে দেন, ইনশাআল্লাহুর রহমান, তাহলে সমস্ত নিয়ামত রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। এই ইবাদত আর দ্বিতীয় অংশ কি? দ্বিতীয় অংশ কি ছিল আয়াতে কারিমার? মাতা পিতার খিদমত, মাতা পিতার খিদমত। বাস আমি সংক্ষেপে এই কথাটি বলি। ইবাদত বুঝতে পারলেন, ইবাদত নামাজ ফরজ। বড় দুঃখের বিষয়, নামাজ ফরজ বললাম তো আমরা ফরজ সবাই জানি, আর যদি বলে দিই নামাজ পড়া নবীর সুন্নাত তো ভুল ধরে নিতে কিছু বলবি। আবার কিছু লোক আবার ভুল ধরে ফেলছে যে নামাজ সুন্নাত কখন হলো, তো নামাজ সুন্নাত হয় না, সুন্নাত নামাজ নেই গো, আছে কি না? নামাজ সুন্নাত হয়, নামাজ ওয়াজিবও হয়, নামাজ ফরজও হয়। কোন জায়গায় যদি বলা হয়েছে নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহর সুন্নাত, তো ভুল কি? সুন্নাত মানে রাসূলুল্লাহর তরিকা, সুন্নাতের একটাই মানে, তো সুন্নাতের একটা মানে হচ্ছে তরিকা। তো যদি বলে দেয় কেউ যে নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহর সুন্নাত, ভুল হবে? রাসূলুল্লাহ পড়েছেন কিনা, রাসূলুল্লাহ আদায় করেছেন কিনা? তো বুঝ না সুজ ঘোড়ালিয়া কুদ, একটা অক্ষরের সব একটা শব্দের মানে মিনিং কিছু জানে না, একবারে আনাড়ি আর ভুল ধরতে চলেছে। 10 বছর 15 বছর যে মৌলভী সাহেব পড়েছে তার ভুল ধরার জন্য চলে যায়। আর কিছু লোক তো এমনই আছে, মনে হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো দেখে ওদের বিষ হয়। আলিম সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কি বাসে না, এত সুন্দর স্টেজকে ভালোবাসে কি বাসে না, বিষ হয়ে যায়। বিষ কেন হয় এটা আমিও বুঝতে পারছি না। ভালো কাজ হলে শয়তানকে বিষ হয়, ঠিক কিনা? বান্দা যখন নামাজ পড়তে যায় তো ইবলিস এবং ইবলিসের অনুসারীদেরকে জ্বর হয়ে যায়, জ্বর হয়। সাদকা করে বান্দা যখন দান করে, ইবলিস এবং ইবলিসের অনুসারীদের গলাতে মনে হচ্ছে আরা চলে যায়,
এত কষ্ট পাই। উম্মতে মুহাম্মাদি যখন নেক আমল করে তো শয়তানকে ব্যথা হয়। তো আমাদেরকে দেখে, আমাদের স্টেজের সফলতাকে দেখে কিছু লোকের পেটে কিন্তু বিষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই ধরনের বিষ হয় বাবা, তো আরো বিষ দিব, আরো প্রোগ্রাম করব, আরো জলসা করব, যেন শয়তান জায়গা না পায়, একবারে খালি করে দেয়। ঠিক কিনা? এটাই আমরা চাবো, যেন শয়তান জায়গাই না পায়। মুমিনের শানি এটা, যে নেক কাজ করতে থাকো, শয়তান জ্বলতে জেড়ে থাকে, ভুল ধরতে চলেছে। সূরা ফাতিহা পড়ার ঢং নেই। Excuse me, boss. You have a text message. মৌলভী সাহেবকে এমনি মনে হয় যে জানি না কোন দলের লোক আছে না আছে, আমিও ভাবতে পারি। আজিজানে গ্রামী মুআজ্জাজ হাজিরিন, যাই হোক, আমি কারো নিন্দা করতে আসিনি এখানে। গীবত করাও হারাম, গীবত করাও হারাম। আমার ভুল থাকে, ভুল হয় তো আমাকে নিয়ে বসে যাও, বুঝিয়ে দাও যেটা ভুল বলছো এটা সহি सर को रख दे, कदमों में सर को रख दे, और सरफराज हो जा, कदमों में सर को रख दे, कदमों में सर को रख दे, और सरफराज हो जा, दिल से बाज जा, या दिल नवाज हो जा, या दिल से बाज जा, या दिल नवाज हो जा, पर्दा किसी का बन गए, पर्दा इन्हीं का बन खुद ही निकाल लेंगे, फितरत कोई नतीजा खुद ही निकाल लेंगे, फितरत कोई नतीजा खुद ही निकाल लेंगे। दिल नजर दिल नजर यार कर दे, दिल नजर यार कर दे, नियाज़ हो जा, दिल नजर यार कर दे, फितरत कोई नतीजा खुद ही कोई नतीजा खुद ही निकाल लेंगे। दिल नजर यार कर दे, दिल नजर यार कर दे।
शेर बतौर खास गर चाहते हो इनको बन जा गुलाम का, गर चाहते हो इनको बन जा गुलाम का, महमूद फिर बनेगा, महमूद फिर बनेगा, पहले अयाज हो जा, महमूद फिर बनेगा, महमूद फिर बनेगा, पहले अयाज हो जा, कदमों में सर को रख दे, और पूछे मैं इनके आकर मिट जा तू ऐसे बेदम, पूछे मैं इनके आकर मिट जा तू ऐसे बेदम, बन कर तू राज का, बन कर तू राज का, तफसीर राज हो जा, बन कर तू राज का, बन कर तू राज का, तफसीर राज हो जा, कदमों में सर को रख दे, फिर से फराज हो जा, ऐ दिल तो इस गली में